हाई फ्रेंड्स, आज एक कम्बो रेसिपि शेयर करब। सिम्पल जीरा राइस और साथे टेस्टी निरामिष काश्मीरी आलूर दम बानानो खूबই सहज। चाइले लांचे डिनारे बा टिफिन बक्सेर जोन्नो तैरी करे निते पारेन। प्रथमे जीरा राइस तैरी करार जोन्नो 1 कप मतो बासमती चालेर झरझरे भात करे नियेछि और काश्मीरी आलूर दम बानानोर जोन्नो नियेछि छोटो आलू। प्रेसारे एकटी सीटी दिए सेদ্ধ करे खोसा छाड़िए नियेछि। एरपर आलूगुली एकटी काटा चामचेर साहाज्ये एइभाবে ফুটো করে নিব যাতে করে লবণ মশলা আলুর মধ্যে ঢুকতে পারে। এবারে তেল ভালোভাবে গরম করে নিয়ে আলুগুলি দিয়ে দিচ্ছি। মিডিয়াম হিটে ফ্রাই করে নেব 4 থেকে 5 মিনিট মতো। एरी फाँके 10 থেকে 12टी गोटा काश्मीरी लंका बीज छाड़िए गरम जले 30 मिनट मतो भिजिए रेखे देब। तारपर मिहि पेस्ट बानिए नेब। आलूगुली एकटू कालार चेंज हये एसेछे। एबारे आलूगुली तुले निচ্ছি। एरपर ग्रेभिर जोन्नो एकटी पेस्ट बानिए नेब। निये निচ্ছি दई 2 कप, दिए राखा काश्मीरी लंकार पेस्ट, शुकनो आदा गुঁড়ো 1 टेबिल स्पून और देब लवण स्वाद अनुसारे। एरपर खूब भालोभाবে फेटिए नेब। एबारे कड़ाईते 2 टेबिल स्पून सादा तेल ऐड करছি। दिए दिচ্ছি हिंग 1 चा चामच, धनिया गुঁড়ো 1 टेबिल चामच, मौरी पाउडार 1 टेबिल चामच, काश्मीरी रेड चिली पाउडार 1 चा चामच और देब दारुचिनी पाउडार 1 चा चामच। भालो करे मिक्स करे नेब। एरपर देब स्लाइस आदा कुचि 1 इंच। मशलार साथे मिशिए निये 200 ml जल ऐड करे दिচ্ছি। किछुक्षण कषिए निচ্ছি। एबारे ऐड करছি দইয়ের मिश्रणटी। दई भालो करे मशलार साथे मिक्स करे स्वाद अनुसारे लवण दिए दिচ্ছি। 10 मिनट एकইভাবেই নাড়তে থাকবো। এরপর ভেজে রাখা আলুগুলি দিয়ে দেব। আলুগুলি মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব 10 মিনিট মতো। ঢাকা খুলে নাড়াচাড়া করে 1 টিস্পুন গরম মশলা আর ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দেব। ব্যাস রেডি হয়ে গেল খুবই সহজ পদ্ধতিতে নিরামিষ কাশ্মীরি আলুর দম। এরপর আরও সহজে বানিয়ে নেব ঝরঝরে জিরে রাইস। কড়াইতে 2 টেবিল স্পুন সাদা তেল গরম হতে দেব। তেল গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন গোটা জিরে, কাঁচা লঙ্কা কুচি 2টি, শুকনো লঙ্কা 2টি, সামান্য নাড়াচাড়া করে দিয়ে দিচ্ছি কিছু কারি পাতা। কারি পাতা ফ্রাই হয়ে এলে দিচ্ছি সেদ্ধ করে রাখা রাইস। ফোড়নের সাথে রাইস হালকাভাবে মিশিয়ে নেব। এরপর দিচ্ছি টেস্ট অনুসারে লবণ। রাইসের সাথে মিক্স করে শেষে দিয়ে দেব কোচানো ধনেপাতা। খুবই কম সময়ের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল জিরা রাইস আর কাশ্মীরি আলুর দম। স্পাইসি আহারে আমার এই প্রথম কম্বো রেসিপিটি কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।